buenas a todos, chicos, bienvenidos al canal. Yo soy Grogamer y estamos con el Kingdoms Come Deliverance. Vamos a continuar más o menos por donde habíamos dejado, ¿vale? Reanudamos y estábamos a punto de hablar con Sir Robert, perdón, para comenzar el asalto nocturno, correcto. I'm ready. ¿Por qué no se oye el sonido? You should wear lightweight black clothing. Anything you don't need, you can leave here. I don't want you clanking around in plate armor. Of course. Un momentito, chicos. I'm ready. Are you sure? You should wear lightweight black clothing. Anything you don't need, you can leave here. I don't want you clanking around in plate armor. Vale. Of course. Vale. Bien, en principio lo que me está diciendo este hombre es que tengo que dejar aquí, pues todo lo que pueda delatarme, básicamente. Así que lo que voy a hacer es reparar toda mi armadura. Que los tengo yo por aquí, ¿verdad? Mover y mover. Ahí estamos, perfecto. Vale, le he dado donde no era. Y ahora vamos a ver. Aplicamos. Y empezamos. Vale. Vale. No tengo más de estos. De armero no, me he quedado sin poder reparar mi armadura entera. Pues sí. Sí. No la he reparado entera. Me falta un poco para poder repararla entera. A ver, tengo que mandar esto al caballo. Esto de vuelta al caballo, porque ya lo hemos reparado todo. Eso también. Eso también. Vale. Y todo esto correcto. Pues sí, no lo hemos podido reparar todo, así que... Bueno. Espuela, acolchado... Ruido un 97%. Vamos, un 97%, no sé si era por ciento o porque sí. Pero voy a tener que soltar cosas en el baúl. Que el baúl estaba en el otro lado del río, ¿verdad? Sí. Vamos al otro lado del río. Ahí está el baúl. Este baúl lo han puesto aquí. Está conectado con... ¿Me dejas pasar o no? No. ¿Qué te pasa a ti? A ver. Con todo lo que tenemos en la casa del molinero y con todos esos baúles, ¿vale? Está conectado este. A ver. Voy a soltarte entonces esto. Mover. Esto me lo llevo. La cofia me la dejo. Esto no. Esto tampoco. Esto tampoco. El escudo me lo llevo. Los guantes no. Tampoco. El jubón sí me lo voy a dejar puesto. Las placas tampoco. Y a ver cómo va la cosa, sí. A ver. Hombre. Ruido 70%, de verdad. Si me quito esto, 60. Si me quito esto, 27. Si me quito esto, 21. Vale. Entonces deberíamos de llevar puesto esto. Nos sube un 9 y nos da algo de protección. Esto hay que mandarlo a nuestro compadre.
Esto hay que mandarlo al compadre también. Las calzas verdes. Hombre, sería demasiada tela ya ahí sin las calzas verdes, ¿no? Bueno, mira. Voy a ir así directamente. Solamente llevo las calzas, hombre, por el decoro más que por otra cosa. Y ahí. Y listo. Vamos para allá. Vamos a hablar con nuestro amigo, que está aquí sirviéndose de comer. Está poniendo el cerdo. Nosotros tenemos 88, así que vamos bien. Oye, tú. Sí, mira, que quiero empezar ya la misión esta, ¿eh? I'm ready. Are you sure? You should wear lightweight black clothing. Anything you don't need, you can leave here. I don't want you clanking around in plate armor. Yes, I'm ready to go. Vale. Estamos listos, hemos soltado prácticamente toda nuestra armadura. If any of you are having second thoughts, this is your last chance to speak. Very well. So I hope we're all clear on what has to be done. We need to free the hostages to deprive Toth of his advantage. Now he'll be keeping them somewhere where they can be guarded, but somewhere separate from his other men. And where would that be? We always kept our captives in the house on the Bailey by the stables. What if they're in their tower or somewhere else? Then we'll have to go to the gate and try to open it. But that will take time and attract attention. So we can only do it if we know exactly how things stand. And if they sound the alarm, before we've done anything, we get out of there quick. Understood? And leave them there? Better a couple of hostages than a pile of corpses. Lord Capon, are you quite certain you want to engage in this action? Quite. After all, it can't be much different from sneaking out of the upper castle in Rattay and back in every night. Besides, who else will keep this hothead from raising bloody mayhem? I'll see to it that you do, my lord. May God guide our footsteps. Vale. Vamos a ver cómo tenemos que subir ahora al castillo. A ver qué es lo que tenemos que hacer exactamente. Voy a hacer Racing y a Lady Stephanie. A ver. This will be something. Venga, vamos a ver. Vamos para arriba. Voy oculto, ¿verdad? No voy oculto. Ahora sí voy oculto. En el sigilo. Voy con Hans. ¿Tú quién eres? Un cualquiera. Camaleón acechante. No me da aquí una ventaja clara. We'll go first and take out the sentries. Wait here. Vale, ir liquidando a los sentinelas. Pues yo mientras estoy aquí tranquilamente. Mira, un diente de león. Hala, a cogerlo. Muy bien. What are they waiting for? Quiet, for fuck's sake. ¿Por qué What are they hablas? waiting for? Henry, ¿por qué hablas? Why do I bother asking? Who are you? Quiet and watch that light on the battlements. Que la valia, Han. Vamos, Han, Henry. Henry. Fuck this waiting, I'm gonna climb. Venga, vamos para allá. ¿Quién va ahora, tú o yo? Pues vale, yo soy el último. Usamos escalera. Escalando las murallas. Y a ver ahora qué tenemos que hacer una vez que subamos. I'll put on his armor and watch this side, but there are still 2 guards on the portcullis winch to deal with. Any volunteers? Henry will do it. Buffoon? Henry, then. Just make sure you keep quiet. We'll go first. Vale, se supone que tengo que matar a estos dos guardias de aquí. A ver, este y este. Vale. A ver, uno está fijo mirando para afuera y otro está
allí haciendo el tonto. Así que tú fuera de combate. Vale, soltamos cuerpo. Volvemos a ponernos oculto. Y a dormir. Vale. Estos dos fuera. Soltamos cuerpo. Y ahora lo vamos a saquear a ver qué es lo que tienen. Una espada por un lado. Una poción de la resaca. Licores y algo de carne. Muy bien. Y aquí... ¿qué tenemos por aquí? Una pierna. Unas piernas. Y ya está. Muy bien. A ver, ahora en teoría tenemos que ver... coño. Ahí. Vale, y está bajando el otro guardia. Hay que esperar a que haga la ronda entera, ¿vale? Bien, esperamos a ver que dé toda la vuelta. El otro se suba. Y a ver qué leches quieren que hagamos. Por cierto, ¿cómo estoy yo de habilidades? Tengo aquí un puntito para gastar, que es afiliada por uno mismo, más causa un 15% más de daño a la armadura y al equipo oponente, o una afiliada de manera personal que tiene un 15% más de opciones de causar hemorragias. Esta me gusta. Sí, esta es la que voy a poner. Perfecto. Vale, y luego ya de habilidades, sigilo, a ver cómo voy. Bueno, estoy a punto de llegar al nivel 10. Y en nivel 10 creo que ya puedo ponerme algo. Por cierto, no sé yo si esta gente tenía alguna daga. A ver. Nada. Tú. Sin dagas. Vale. Volvamos a ponernos en sigilo. Ya está llegando aquí el amigo. Venga, a ver. Al paripé. Y te das la vuelta, ¿vale? Que nos vamos de paseo. Venga. Ahí vamos. Y a dormir. Ahí, perfecto. Viene el arquero. Soltar cuerpo y largarnos de aquí cagando leche. Puf, por qué poquito, ¿eh? Menos mal que el arquero no baja. Vamos, el arquero, el tío este de ahí. No sé si será un arquero, qué coño será. Vale. Vamos a seguir en sigilo. Voy a coger el cuerpo. Ahí está, cojamos cuerpo y nos lo llevamos para arriba para matarlo, ¿vale? No quiero dejarlo por aquí, vaya a ser que se despierte o lo que sea y nos la líe. Vamos, y de hecho debería de matar también a estos que no los he matado. A ver, saqueamos. No tiene gran cosa, la verdad. Pues vamos, de hecho... Ah, vale, coño, yo estaba mirando más abajo de la cuenta. Vale, ya está. Y ahora dime que puedo matarte. A ver, déjame sacar esto. Ahí estamos. Muy bien. No. Joder, que lo deje, hombre, que lo deje. Matar. Ahí estamos. Arte de la guerra, otro nivelito. Ahí vamos. Bien, pues ya tenemos estos tres muertos. Ahora vamos a volver a ponernos ocultos. Ahí, aquí está este, que se va para arriba. A ver, por aquí no hay nadie. Por aquí había una puerta.
aparte de esta, que daba a los de este, ¿no? No puedo abrirla, vale. Ahí no puedo abrirlo. Caballo inspeccionar. Vale. Caballo inspeccionar. Este no me lo puedo llevar. Caballo inspeccionar. Hombre. Este me vendría del carajo. A ver. Ahí no hay nada. Abrir. Joder. Esto es oscuro, ¿eh? Vale. Hey. Hey, hola, ¿qué tal? A hablar con él. Where's Sir Radzig and Lady Stephanie? Lady Stephanie? She's not here. She must be held somewhere else. Where? Where is she being held? And where's Sir Radzig? I suppose the lady might be in her chamber. We don't know anything. They herded us here and told us not to move a muscle. Vale. A ver. Se supone que hemos subido sigilo. Más 7 solo. A ver. Damn it all. We'll have to go back empty-handed. I really thought we could pull it off. We're not going anywhere. Not without my father and Lady Stephanie. And how are we meant to find them? They're not in the stables or anywhere nearby. You want to creep right inside the palace where Toth's men are everywhere? Yes. We can't leave them in Toth's hands. It was hard enough getting this far, but going inside is madness. What good will it do them if we get caught? Then we mustn't get caught. Listen, Hal, I can appreciate your stubbornness, usually. But this could cost us our heads. At least we saved those other people. Tenéis razón, no hay nada que hacer. I suppose you're right. It would be foolhardy to go on. Well, I'm glad you've come to your senses. Let's get the hell out of here then. Vale, se supone que tenemos que salir de aquí. Come on then. Let's get the fuck out of here before they catch us. Gorva! Fuck my ass! Coño, lo han pegado aquí a Capón. Entonces tendré que cogerlo y salir por piernas, digo yo, ¿no? Vale, hay que coger a este We'll have to carry him out of here right y now. salir de aquí. Vamos, 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 vamos. Fuera, fuera. They're right behind us. Vamos, Then he's behind you. vamos. In front of me. And I No puedo can't ni do correr ni anything. puedo hacer nada. Venga, vámonos. This isn't very comfortable. Can't you stop Venga, no, fucking no es para around ahí, with no me? es para ahí. Venga, tirarle. Vamos. No estoy, no estoy. No, 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 no. No estoy. No estoy. If you don't get a move on, they'll stab you in the back right under my nose. Sí, 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 ahora mismo. Faster! Venga, vámonos de aquí ya, hombre. Guau. Mal asunto, mal asunto. I have to admit, we didn't do too well. True. The shame of it. They drove us back before we even got anywhere. It's worse than if they'd killed us. Well, I wouldn't go that far. We had to give it a try. If we succeeded. If pigs had wings... Now, I know it troubles you, but it's not over yet. We'll rescue the hostages and hang that bastard Ishvan. Vale. Misión completada, asalto nocturno.
Misión iniciada. Asedio. Vale. Veamos a ver. It seems, Robard, that we're running out of options. We don't have enough men to scale the walls with ladders. We can't afford to lose any more. We can only take Talmberg by a ruse or with superior numbers. Ruses have failed, and we don't have superior numbers. And we are left with no choice but to build a trebuchet. To demolish my own walls. Where's Master Faithful? He's waiting. We sent for him as soon as... Bring him to me. Let's not waste time. Sir Divish. You will build me a trebuchet, Master Tobias. Trebuchet, my lord. That's not entirely in my field of expertise. We have to take back Talmberg. Yes, indeed, sir, I understand and that. You are the best engineer we can rely on in the whole fiefdom. Oh, well, thank you, my lord, but it's just that I've never built a trebuchet before. This could take some time. Then you'd better get to it. Bernard will go over the plan of attack with you. Oh. Well, Master Tobias, you have much to do and little time. I will not keep you any longer. Indeed. Of course, sir. Thank you, my lord. How are the preparations proceeding in the other camps? As well as can be expected under the circumstances. There are still many things that need doing, but I just don't have the time for them. No, you don't. Henry. Yes, sir. I would like for you to help with the preparations in the encampments. Gladly, sir. Robard will brief you. That'll be all. Vale, pues en principio tenemos que construir un trebuchet, dice esta gente. Así que seguramente nos tocará ayudarle a construirlo. Aunque no se ha visto el ingeniero, no estaba muy contento, muy por la labor, la verdad. Decía que eso no era su especialidad y tal y cual. Vale, hablar con el capitán Robert. Y hombre, también sería interesante vestirnos, que vamos en bola. A ver, hola capitán. Sí, tiene que haber aquí un cofre, ¿verdad? A ver, ¿este será? No, este no es. Y este no, tampoco. Este no. Muy difícil. Diente de león, no. Joder, yo quiero mis cosas, tío. Tan difícil no es, ¿eh? Welcome, Henry. Sí, welcome. Welcome to Tijuana. A ver. Pues nada, vamos a hablar con este a ver si me aclara algo. ¿De dónde coño puedo recuperar mis cosas? Que yo la solté muy alegre y no me gusta eso de no verla. Y esa postura, la mariquita... Bueno. De raro, más que otra cosa, la verdad. Vamos a ver. Entrenamiento, mira, podríamos entrenarnos. Uy, en defensa. Can you teach me how to defend myself better in combat? Certainly. I'd like to hone my skills. First, you have to have some skills to hone. Ajá. Well, Vale. I'll think it up. Y... Maza I'd y like to get porra. better at fighting. Certainly. I'd like to Principiante. practice the basics. All right. But it will cost... Venga, 60 piezas, no hay Now, problema, los pago. pay close attention.
Vale, hemos alcanzado un nuevo nivel de arte de la guerra y de mazas. Genial. Quiero entrenamiento en maza y porra. Nivel 10 no vamos a tener. Vale. Pues nada. Y entrenamiento en espada. Principiante. Pagamos. Vale. Y tengo que hacerlo otra vez para la espada en medio nivel, que creo que también puedo. Entrenamiento, espada. Vale, sin duda. A ver. Muy bien. Coño, 180. Venga, vale. Todo sea por subir espada y subir todo esto. A ver, y ahora ya no puedo subirte más, en teoría. Voy a mirar una cosa. Espada. Siguiente nivel. Vale. Me dice que Nanai. Perfecto, vamos a echarle un vistazo al personaje antes de decirle que nos vamos para otro lado. A ver, personaje. Mira, tenemos un punto de mantenimiento que no lo había visto siquiera. Un arma afilada por ti mismo causa un 15% más de daño a la armadura y al equipo oponente. Un arma afilada de manera personal tiene un 15% más de opción de causar unas hemorragias. Pues mira, esta sí me gusta. Me la pongo. Hemorragias. Quito esto un momento, que veamos. Nivel 7 de sigilo nada más. Necesito más niveles. Combate, hemos dicho que hemos subido el arte de la guerra 9. Las masas las tengo en 9, casi 10. No la tengo en 10 todavía. Y la espada 6. La defensa también en 6, vale. Lo siguiente será subir la masa en el momento que se pueda. A ver, vamos a hablar contigo. Ya por última vez. ¿Y qué tengo que hacer? Look, a military encampment's a complicated thing. I don't expect it to be as peaceful and orderly as Holy Mass. But what we have here now is havoc. The men are as nervous and short-tempered as caged bears. When you walk around the camps, you'll see for yourself. Grumbling everywhere, complaints about everything from the gruel to the fleas. They're moaning they've drunk the alehouse dry, and now they have to wait for the next batch of beer. We've got dead who deserve a decent burial, and a lot of wounded, including one of their lordships. The less the troops grumble, the better off we'll all be. But that's not even the main problem. What do you mean? Did you hear what Sir Divish was saying to Fafar, our master builder? I heard some of it. And what did you make of it? He said he'd never built a trebuchet catapult. I wouldn't even know where to start, but he might. But if it'll take him as long as he said, we can't wait until Judgment Day. We don't have that much time. I'll try to ask him if I can help in some way. You should definitely do that. Without a trebuchet, we're much too weak. Vale. What's the easiest way to take back Talmberg? The easiest way? Call in the Royal Army and leave it to them. But there's no Royal Army to help us now, and we can't afford to wait. What's more, we don't want to destroy the castle. Personally, I'd like to return to it. Repairing the castle will be expensive. And time-consuming. No trebuchet is wholly on target. The missiles fly as they please. And if we blast the castle to pieces and Sigismund comes back, he'll make short work of us. Vale. Is there some way we can get through the gate? There are steps from the gate up to the walkway on the battlements, and I don't know how Istvan's covering them. Then there's the portcullis to get through. A big battering ram might breach it, but how could you get one that close? I reckon we'll have to set fire to it. Stack up brushwood and light it? Brushwood, timber, anything that burns, soaked in as much pitch as possible. The local charcoal burners surely have some. And even if it doesn't burn the gate right down, it'll weaken it and make it easier to break through. Exactly. Vale.
And what about the walls? Which side is the most vulnerable? The south and east are solid. It would be useless to try anything there. It's best defended from the north, and as for the west... From the west is where we tried it, and got royally fucked, if you recall. But I think in the end we'll try that way again, only this time we'll do it better. Vale. Do you think Sigismund will come back? How do I know what's in his head? But if he doesn't take advantage of this chaos, someone else probably will. The whole country will know about it soon enough. I'd never have thought so many people were keeping an eye on Talmberg. Like that fellow Havel. Not only Talmberg, and we've left precious few men in Ratai. If we're defeated here, who's to stop them from pillaging the whole province? And there's no shortage of power-hungry bastards like Havel and Toth in Bohemia. Pues sí. Vale. Pity they didn't stay holed up in Vranic for longer. It would have been much easier there. Toth is a wily fox. If he'd had all his men with him there would have been real carnage. It's likely we only won there because he'd already gone and taken most of his best soldiers with him. How are you faring, Sir Robard? How do you think I'm faring, lad? There's some cutthroat thug lolling about in my bed at the castle. Well, at least no one's raised Talmberg. Not so far. Though we may end up doing it ourselves to smoke the bastard out. I imagine Sir Divish isn't taking it too well. And why do you think he handed command over to me? But it pains my heart too. That place is my home. Pues sí. Vamos, acerca de los puntos de detrás. ¿Necesitáis ayuda en algo? Is there anything else I can help with? Well, we need some pitch. I know you had dealings with the charcoal burners. I've met a few, true enough. Then have a look around the area. If you manage to find any pitch, bring it to our quartermaster in the camp at the quarry. Vale. Is there anything you can tell me about Talmberg? The truth is, Talmberg has far too few weaknesses. Who'd have thought that was something I'd come to regret? Vale. Pues Pity listo. they didn't stay holed up in Vranic for longer. It would have been much easier there. Toth. Venga, pues terminamos. Y bien, tenemos ya unas pocas de misiones preparadas. Por ejemplo, hablar con el capitán Bernard, hablar con Sir Davis y hablar con... Aquí tenemos las dos de hablar con el intendente, vale. Y luego también tenemos que preguntar a los cabreros cercanos si tienen algo de brea. Madre mía, tenemos un mogollón de cosas que hacer y tenemos que ir sobre todo a por mis cosas, vamos. Tu cama, claro, tu cama que está ahí ahí, claro. Pues... A ver. Niño, yo necesito mis cosas, yo no sé cómo leche... Necesito mis cosas, a ver. Tiene que haber por aquí algún sitio donde pueda recuperar mis cosas. Caballo, ven aquí, por cierto. Vamos a tenerte por ahí cerca. Hola. ¿Qué pasa? A ver, esto no. Este caballo de quién es. Inspeccionamos. Este caballo no merece la pena. Comida. Tenemos todavía. ¿Tú quién eres? Un guardia. Otro guardia. Fácil. No quiero forzar cerraduras, quiero mi cofre, tío. Tan fácil como eso. A ver, teníamos cofre en el otro lado y aquí no tenemos cofre, de verdad. Pues nada, tío. Mira, paso. Ah, bueno, aparte, tengo que hablar con el tonto este también. A ver, bajémonos un segundo. A ver, Faithful. Chiquito mío. ¿Sabes lo que es un trebuche, amigo mío? What business have you? Ah, que tengo que... Sir Robard sent me to you. He said you have to build a trebuchet. Indeed.
A trebuchet that can smash the walls of Tamburg. I, a mining engineer. What do I know of war machines? Sí. I'll never manage it on my own. Well, I'd like to help you, but how? I don't know anything about trebuchets either. Actually, there is a way you could help. Conrad Keyser came to Sasso recently. If you could get him to come here, it would save my skin. Vale, ¿quién es ese tío? Conrad Keyser? Who's he? He's a scholar who studied medicine, but he also designed siege engines. He even took part in the siege of Nicopolis, together with Sigismund. Vale. He was with Sigismund. It's not so straightforward. They quarrelled after the battle, after Conrad blamed their defeat on Sigismund. I don't suppose you took that too well. Quite. That's what led to Conrad being banished from Prague and making a base at Bethlehem Castle. Vale. Banished? Like a common criminal? He was a member of the court and a doctor and a master engineer, so nothing quite that bad befell him. I've even heard he has a whole host of wise men with him and they're writing some book together. Vale. What's he doing here in Sassau? They sent him over here to help with building the monastery. No doubt they had to pay handsomely to get him. And how am I supposed to get him here? Abduct him? Well, only if all else fails. We need his cooperation. Try having a word with him. By all accounts, he hates Sigismund. Vale. You're still an engineer, though. Couldn't you build it yourself? Are you serious? Do you know how complicated such a machine is? What forces are at work in the contraption? If we were lucky, it wouldn't fire at all. Far more likely it would smash itself to smithereens and kill lots of us instead of the enemy. Vale. Me has convencido. All right. I'll do what I can. Thank you, Henry. Maybe we will build that trebuchet after all. Vale, y además se ha guardado la partida. Me viene genial para dejarlo por aquí, chicos. Y hacer un pequeño resumen. Vamos a ver. Tenemos que ir a Sasaba, que estaba por aquí. Por aquí, más o menos. Bueno, es más bien al monasterio de Sasaba. Para buscar al maestro ingeniero Conrad Keyser, ¿vale? Y convencerlo de alguna manera de que venga aquí a echarnos un cable. Luego, aparte de eso, tenemos que hablar con los cabreros para traer brea, ¿vale? Y aparte también de eso, tenemos que ir a hablar con Sir Davis y con el intendente. Y aparte también creo que algo más, ¿no? Y con el capitán Bernard, exactamente. Todo eso, pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Siento que este sea un poquito diferente. No hemos tenido apenas acción. Más bien ha sido de mucha controversia, mucho intento, mucho movimiento furtivo más que otra cosa, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, dale like, dejad vuestros comentarios, compartir el vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, chicos. Adiós.